Everybody please touch. समस्त मंगलानुजातम. Any honorable trustees here please. आप सबका हो गया? Please pay attention here. अब आपको बोलेंगे 1 मिनट विसर्जन का पूजा खत्म होते ही आपने 2 मिनट भजन के लिए मांगा था और कश्यप गोत्रोद्भवस्य राजेंद्र वार्डे बलिता वार्डे नाम्यः सकुटुम्बानां जयं नामधेयस्य उभीलिया नाम्यः कश्यप गोत्रोद्भवस्य कविता पालिक नाम्यः सकुटुम्बानां समस्तमङ्गलावृद्धर्थं कश्यप गोत्रोद्भवस्य रसिक लाल मोदी नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानां सब हो गए ना सबका थैंक यू समस्त मंगलावृद्धर्थं विसर्जन पूजां करिष्ये संकल्प्य हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन् बोधिभिस्सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम आवाहयामि आगच्छ ओम आवाहन काले अथ प्रवशीर्षमन्त्रपठनं करिष्ये ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षरहितत्रास्त्रैरङ्गैः सुष्ठुभागं स्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं स्वधा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर् ददातु ॐ शान्तिः शान्तिः अथा तोरणमध्य सर्वशीर्षं ज्ञास्यामः ॐ नमस्ते गणपतये केवलं दत्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवाचूनाम् अवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवाधरात्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तं सच्चिदानन्दविनीयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तहि प्रत्येति तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् नादेन्दुपमुच्चार्य वर्णादेन्दुमनन्तरम् अभ्येन्दुलसितम् एतत्तव मनस्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् इन्दुरुत्तररूपम् सगंहिता सन्धिः कनकंसिः विशुद्धायत्रे गणपतिर्देवता एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि एकदन्तं चतुर्हस्तं वासुमङ्कुशधारिणम् पूर्णं सोर्पगन्नकं रक्तवाससं भक्तानकं विनन्दे जगत्कारणमच्युतम् एवं ध्यायति यो नित्यं सुयोगी योगिनां वरः शिवधनाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरि ओम ध्यायामि अवाहयामि अवाहनं समर्पयामि ओम मन्यं समर्पयामि पादयोर्माल्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयम् औपचारिकेन स्नानम् ओम एते वस्त्र गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्यानि समर्पयामि